Oh, game to na ni. Game mo ang daog ang Mandawi City direct Jumar Jubel. Oh, game to na ni. Mayroon makadawag ang Cebu City ni kung di matiwasan sa game to. Kung madawag ang Mandawi City ni sila na makakuha sa dako nga premyo. Salamat tayo sponsor premyo ni. Wako kila. Sila ni bunal klating. Direct. Servisyo to Klapo para uno. Oh, no na. Oh, no wala. Para dos, servisyo ko Lapo. Jason. Dos. Para tres, servisyo ko Lapo. Jason Laparo. Kay. Direct. Sadam forever. Away. Oh, nasa tukaran ni Juan. Please go subscribe sa YouTube channel. Tukaran ni Juan. Lagir sa Pardo. Kay. Ono dos para tayo ng score. Direct. Gay. Jumar. Ni bundak si Klating. Gay Klating. Jobel Lucante. Ni spike wa gyud. Sadam, servisyo. Away. Tres o ang ato score sa game to. Gailog sa lakaw nga premyo. Bakbakan rin sa Paradise. Pardo, Cebu City. Wala po ni bundak sulat po. Kulating, buka kulating. Mula. Bundak. Hoy! Kabikila. Derek Aranisa. Arinasa day. Tres na ato score. Jobel para dos. Dos, tres. Jumar. Jobel Lucante nakatembre, agay. Toklo direct. Grabe toklo di direct na ako musikan. Lah. Sadam forever. Patay tanan. Wangi. Servisyo Jason, may favorite player ang gaya sa Buloon. Servisyo Jason. Nakatoklo Jumar. Lah. Grabe Jason, no? Nadapa man Jason timbre ya. 4-2 ha? Ni bundak si Klating. Ngiga kula po ha. 5-2 para size, servisyon Jason. Nilopad ang bola partner kanay pako. Servisyon Jumar. Agay. Kasakit gitoklod ni direct. Side out ha. Score tan Jumar 3-5 para 4 servisyon Jumar. Away. Servisyo Kulating. Bundak. Away. 3-5 atong score sa game to. Para 4 servisyo direct. Jumar katuklod. Jobelo ka din ambak. Agay. Patay tanan. Nagkalokso kay Jobel Lucante na flying eagle. Giga Jobel Lucante. Si Jobert at 5 3 sarap. Dai mo 5. Mura. Ay. 5 ba din?
Sibel! Servisyo sa dam. Gahubo sa dam, bastos kay gahubo. Bundak, ni bundak swateng. Sa dam forever. Saktan mo sa dam. Wah, gyud sa kahapak ni sa dam. Oh, servisyo na Jubel ha. Para 5. Sa dam forever. Ladam, agadam, away-away. Tae nga score. Iguali 5. Score sa game to. Kay. Sen score sa 5. Servisyo Jubel. Jumar. Daog din. Sa data, size 5 atong score sa game to. Game 1 ni Daog ante Mandawi. O size ang Mandawi ani. Direct Jomar Jobel. Service Jason. Para tae nga score. Tae nga score. Igual size. O sa kilid na si Tugkaran ni Juan. O, please subscribe sa YouTube channel. Salamat boss. At bang nasi tambayan ni Orlan. Vlogger sa Dumanog. Gay! Kulateng! Ngiga kulateng oh! Sa dam forever. Gay! Bundak! Bundak lapo. Sa dam forever. Ngiga sa dama. Sa dam forever. Bayo together. Kaya sa dama. Labaw na ang gaw na. City size na. Para 8, service Jason. Gay. Porter ba ni Kulapo dire Jobert. Sunudan niya naibakbakan super kasi. Jason ilisan Jobert. Jobel ilisan ni direct o si Reggie. Agay! Jobel Lucante! Oy! Agay! Oy! Sadam! Gay. Agay. Indot indua. Na di bundas Kulapo. Oy! Gabi Kulapo, sangkan man. Agay! Nakatoklog yun by favorite player. Jason Dirosierna, ang guy sa bulon, nakatoklog yun. Sus, Tajain Premium, 8 size na. Indota dua ka mga kapartner. Inindua ka team, wako'y gilabanan, wako'y gilapigan. Oh, sa taot ko ni Hector. Ana si Hector, oh. Giga Hector, oh. Atang sa lagtang. Para Noibe. Sadam forever. Love together. Giga sa dama. Noibe size na. 69. Bastos nga numero. Gatwa-dwaling number. 69. No 20 size. 9 ang Team Cebu. Para G, serviso Jason. Okay? Laparo. Away. Serviso Jumar para City. Bundak Lapaw. Nah, Laparo Jason. Ay, side ball. Side ke mula kita partner Jomar. Oh, advance happy birthday Jobert Barcinas. Karong maabot pisa 5 adlaw Lunes. Para Jis. Direct. Lah. Gay. Jumar. Gay. Jumar. Ay, Laparo. Nakalaparo guys si Jason ang guys sa bulhon. My favorite player. J-size na itong score sa game to. May alam ka ba sa Cebu City ane kundi matuwasan sa game to. Piliras game 1. Para 11. Gay. Alay, nakatoklod. Kulapo. Jumar, nilukso. Alay, bonus Kulatengo. Hoy, Kulapo. Giga. Bunal ni Kulapo nagpunga si partner. Sa taot ko ni Pads, punga si Montes. Ang bunal ni Kulapo partner, gapunga si Egyon. Ngiga Kulapo wa. O sa taot ko ni Nestor Kutap, tapusin na yan. Para daog. Laparo Jason.
Kay gag kurog akong kamot. Kay nindot kinuha. Kay! Oy! Jobel Lucante! Ilan na sagda man Jason? Lagi to Cloud ay! Ilan kay agay! Ay! Di ka Jason din niya. Game 1 Mandawi. Game 2 Cebu City ada pay game 3 decision pag-ilog sa dako nga premyo. Grabe ninuta doa oh. Grabe tao daghang intaw gyud oh. Saksi sa maong doa. Grabe ninuta doa gyud. Tukaran ni Juan na dire vlogger. Pero dagar-dagar yung tao. Disaksi sa mga mukbakan. Oh, shout out. Oh. Si Orlan, please go subscribe sa YouTube channel. Boss, kita boss. Dong. Isaw day, are dong. Dong. Wah.